जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा एप्रिल मास 25 तारीख गुरुवार केमिति रहिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल गोटे गोटे कार्ड नहीं कहबी। जय जगन्नाथ। मेष राशि व्यक्ति आपण आज उत्साहर सहित मनोबल एकाठी करिकी आगक बढ़िबा पई पसंद करिवे। ता छड़ा आज आपणकर जेमिति थकिबा भली अनुभव करिवेनी। आगक केमिति बढ़ी हबो निजर सामर्थ्य जोगाड़ करिकी आपण आगक बढ़िबे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नेकी बहुत उत्साही रहिबे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे व्यस्त रहिबे। वृष राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज किछि गभीर चिंतारे मग्न रहिबे। कोनोसी कथा आपणक मन को एमिति घारी जीव जे आपण सेही चिंतारे रहिबे। जो चिंता आपण करिवे सेही चिंतारे बहुत गभीरतम भावरे बुड़ीकी रहिबे। ता छड़ा आपण एमिति किछि काम भी करि पारंती, किछि परामर्श देई पारंती अन्य मानकु जदि के आपन पचारे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन मध्यम रहिबो। छात्र छात्री माने बहुत ज्ञान केमिति हबो अर्जन करि हबो सेथि पई किछि नुवा योजना करिवे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे मन देबे। मिथुन राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज बुझी विचारिकी आगक बढ़िबा पई चेष्टा करिवे। जदि हाथे मापिबे ताले चाखंडे चलिबे। आपणकर नीति आज एई भली रहिबो। जहा करिवे सेटा भाबी चिंतिकी ही करिवे। जेमिति आपणकर किछि असुविधा हबनी, आपणकर किछि क्षति हबनी, आपण के खराब भाबिबेनी। आपण एमती विचार करिकरी काम करिवे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन मध्यम रहिबो। छात्र छात्री माने टिके आज अलसुआ रहिबे। व्यवसायी माने धीर मंथर गति रे व्यवसाय चलेबे। कर्कट राशि व्यक्ति आपण आज बहुत खुशी रहिबे। निजर पसंद मुताबक काम करिवे। सबु क्षेत्र रे आपण निजको बैलेंस रखिबे। प्रत्येक परिस्थिति की आपण समान दृष्टि रे देखिया पई चेष्टा करिवे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नेकी व्यस्त रहिबे। व्यवसायी माने उत्तम व्यवसाय करिवे। सिंह राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज किछि सफलता पाइबा पई चेष्टा करिवे। हुए तो किछि गोटे कंपटीशन भलिया जुक्ति तर्क चलीछि, आपण सेथिरे जुक्ति करिकी गोटे सफलता पाइबे, प्रशंसनीय हेबे। उदाहरण दे कहली एमिति दिनिकिया कार्ड जेहेतु आपण छोट छोट सफलता को भी धरिबे। बड़ सफलता हेई पारे किंतु क्वचित। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबो। लव रिलेशन रे सफलता मिलिबो। छात्र छात्री माने किछि कंपटीशन में भाग जदि नहीं थांती ताले तांकु आज सुफल मिल पारे। व्यवसायी माने उत्तम व्यवसाय करिवे। कन्या राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज थकी गला भली अनुभव करिवे किंबा स्वास्थ्य आपणकर किछि असुविधा हेई पारे। ता छड़ा आज आपण ईश्वर को ही प्रार्थना करिवे मन भितरे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। लव रिलेशन चलनीय रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अलसुआ रहिबे। व्यवसायी माने व्यवसाय को नेकी चिंतित रहिबे। तुला राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज निजर किछि दक्षता प्रतिपादन करिबा पई चेष्टा करिवे। निजको निजे किछि करिक देखिया पई मन करिवे किंतु बिना परामर्श रे काहारी परामर्श न नेकी मनमानी करिवे। आपण घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन मध्यम रहिबो। छात्र छात्री माने छोट छोट खुशी रे भी निजको बड़ करि दैछन्ति बोली भाबिबे। बड़टे किछि सफलता पाइछन्ति बोली भाबिबे। व्यवसायी माने व्यवसाय को नेकी व्यस्त रहिबे। बिछा राशि पई कार्ड कहूछि आपण आज निजको खुशी रखिया पई
ନିଜ ପସନ୍ଦର କାମ କରିବେ। ମନ୍ଦିର ଯିବେ, କିଛି ଦାନ କରିବେ, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା ବି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଦୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ, ମଝିରେ କିଛି ଫସିଯିବେ। ଆଗ କାମଟା ସିଏ ମୋତେ ଏମିତି କହିଥିଲା, ଏମିତି କରିଦେବ ବୋଲି ତା କଥା ମାନିବି, ନା ଇଏ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ ତା କଥା ମାନିବି। ଏମିତି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣ ଆଜି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ନିହାତି କିଛି ନ କରିକି ଚୁପଚାପ ରହିଯିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବ୍ଦ ବାଣରେ ଆଘାତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ମର୍ମାହତ ହେବେ, ଦୁଃଖୀ ରହିବେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ କିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ରହିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତାରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇକି ଖୁସି ହେବେ, ଏତେ ଖୁସି ହେବେ। ତା ଛଡ଼ା ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ଇମୋସନାଲି ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଏମିତି ଅଜଣା ତୀର ଚଳେଇବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜଣାତାରେ ହେଉ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ତୀର ତାରି ପାଖରେ ବାଜିବ, ଏମିତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଥିବା କାମ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସାବଧାନ ରହିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥାନ୍ତି ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଲେଖାଲେଖି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ।